Sa laing balita, naalala mo yung mga electric vehicles? Di ay good news alang sa umaabot. Electric vehicle charging sa Danao, gihangop o padayong gitunan. Aniya ang detalye. Gipalig-on sa Danao City ang papel ni ini isip connected gateway of opportunities human gi-host ang Driving Sustainable Transport Exploration for Danao City EV Charging Station Project ni adtong Pebrero 3 sa Durano Macapagal Boardwalk. Ang kalihukan gipangunahan sa City Government of Danao kauban ang CET Technologies Incorporated ug Delta Electronics. Isip kabahin sa paningkamot sa dakbayan sa pagpalambo sa sustainable o smart transport infrastructure. Sa iyang mensahe, gipahayag ni Vice Mayor Ivy Durano nga ang inisyatiba dili lang proyekto sa transportasyon, kundi usa ka pahayag sa direksyon padulong sa green investments, climate responsibility ug long-term infrastructure planning. Gidugang ni Mayor Ramonito Durano III nga ang pag-invest sa electric vehicle infrastructure karon magbutang sa Danao sa maayong posisyon alang sa dugayng ekonomikanhong pagtubo, energy efficiency ug mas maayong kalidad sa kinabuhi sa komunidad. Nitambong usab ang mga representante sa pribadong sektor, lakip ang BYD, GCash ug Converge na nagpakita sa lig-on nga suporta sa future-ready mobility ug digital connectivity. Gitapos ang kalihukan pinaagi sa ceremonial ribbon cutting ug switch on nga nagtimaan sa pilot phase sa EV charging exploration sa syudad. Ug mao na ang usa ka lakang sa Danao City padulong sa mas smart, mas sustainable ug mas konektadong kaugmaon.